احباب اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ایک بار پھر سے میرے چینل پر آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے، اور میں شکیل انصاری۔ تو جیسا کہ دوستو آپ لوگ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اور 17 رمضان کو آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ 17 رمضان کو جنگ بدر واقع ہوئی تھی۔ تو اسی چیز کو ہم جاننے کے لیے حضرت مولانا مفتی عامر رضا حشمتی صاحب کے پاس گئے اور ان سے جاننے کی کوشش کی کہ جنگ بدر آخر کیوں ہوئی۔ تو اس کے اوپر حضرت نے بہت ہی اچھا خطاب کیا، بیان کیا۔ تو آپ لوگ اس بیان کو پورا اینڈ تک سنیں اور اپنے علم میں، معلومات میں اضافہ فرمائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالی ہمارے شکیل بھائی کے آنے کو قبول فرمائے کہ آپ ایک اچھی نیت کے ساتھ تشریف لائے، اور آپ نے یہ چاہا کہ اس شاکان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جنگ بدر کے حوالے سے کچھ معلوماتی پہلو ان تک پہنچیں، اور اس میں آپ نے مجھ حقیر فقیر حشمتی مشاہدی محمد عامر رضا کا انتخاب فرمایا۔ میں اس کے لیے شکر گزار ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک جملہ انصار و مہاجرین صحابہ ان کی روش پر ہم لوگوں کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے جذبہ و ایثار کا ہم سب کو صدقہ عطا فرمائے۔ جنگ بدر کے حوالے سے میں امت محمدیہ کو یہ باتیں ان کے گوشے گزار کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو یہ جانیں کہ جنگ بدر کا سبب کیا تھا، جنگ بدر رونما ہوئی تو اس کی وجہ کیا تھی۔ کیونکہ کسی بھی چیز کو جاننے کے لیے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی علت اور اس کی غایت کو سمجھیں۔ جب اس کی علت غایت کو سمجھ جائیں گے تب یہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں کہ ہاں یہ وجہ یہ تھی، تو اس وجہ کے تحت یہ چیز ماریز وجود میں آئی۔ جنگ بدر کا ماریز وجود میں آنا، دراصل آپ کتابیں دیکھیں، میرے ہاتھ میں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ یہ اوپر کتابیں دیکھ سکتے ہیں، الزرقانی وغیرہ، بہت مواہب الدنیا شریف اور دیگر ہمارے اسلاف کی کتب یہاں پر رکھی ہوئی ہیں، جو انشاءاللہ حسب ضرورت پیش کی جا سکتی ہیں۔ خیر، وجہ یہ ہے کہ ایک کافر تھا جس کا نام عمر بن الحضرمی، جب اس کو قتل کیا گیا تو اس کے قتل کی وجہ سے کفار و مشرکین نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ ہم لوگوں میں سے ہمارے ہی ایک آدمی کو قتل کر دیا گیا، اور قتل کرنے والے کوئی اور نہیں مسلمان ہیں، ان مسلمانوں سے ہمیں بدلہ لینا ہے، ان مسلمانوں سے ہمیں خون کا بدلہ خون چاہیے۔ انہوں نے یہ رٹ لگائی، اور اس چیز کو لے کر ان لوگوں میں بے چینی، ایک بدلے کی بھاوناؤں کے لے کر یہ لوگ کشمکش میں تھے، کہیں یہاں میٹنگ ہو رہی ہے، کہیں وہاں میٹنگ ہو رہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کفار قریش میں زبردست اشتعال تھا کہ کسی بھی قیمت پر ہم خون کا بدلہ خون لے کر رہیں گے۔ جب یہ معاملات جاری رہے تو اور دوسری طرف اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر پہنچی، لوگوں نے اطلاع دی کہ کفار و مشرکین میٹنگیں کر رہے ہیں، تب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام ہے جس کا نام العشیرہ ہے یا ذی العشیرہ ہے، اس جگہ پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام تک تشریف لے گئے، اور تشریف لے جانے کے بعد یہ میں مختصر سی روایت ہے، ورنہ الحمدللہ باتیں بڑی طویل ہیں، کتابوں میں پورا اس پر چیپٹر ہے، پورا باب باندھا ہوا ہے، میں مختصر کر کے آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ باتیں جو ذہین نہیں بھی ہیں جو بچے ہمارے،
وہ بھی اپنی باتوں میں اور آسان لفظوں میں ان باتوں کو کہہ رہا ہوں تاکہ جو ہمارے پڑھا لکھا جو طبقہ ہے وہ تو سمجھ ہی جاتا ہے، جو زیادہ پڑھا لکھا طبقہ نہیں ہے وہ بھی سننے کے بعد اس کو کم سے کم اپنے ذہن و فکر میں محفوظ کر لے۔ تو ذی العشیرہ جو مقام ہے وہاں تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے، اور تشریف لے جانے کے بعد اسی جگہ پر آپ کو خبر ملی کہ ایک قافلہ شام سے لوٹ کر مکہ جانے والا ہے، اور اتفاق سے اس کے پاس مال تجارت بھی ہے جس کی سربراہی ابو سفیان کر رہا ہے۔ تو جب یہ خبر ملی تو کفار قریش کا مال تجارت جو اس قافلہ میں تھا بہت زیادہ تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ کفار قریش کی ٹولیاں لوٹ مار کی نیت سے مدینے کے اطراف میں برابر گشت لگاتی رہتی ہیں، مدینے کی چراگاہوں تک غارت گری ڈاکہ زنی ہوتی جا رہی ہے، اور یہ کفار قریش کا کام ہے، وہ لوٹ مار میں بہت آگے بڑھ گئے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جس کی وجہ سے لوٹ مار قتل و غارت گری اپنے شباب کو پہنچی ہوئی ہے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کب نہ چاہتے کہ ایسے لوگوں سے یا تو صلح کی جائے، اور صلح کا راستہ ایک ہی صورت میں ہو سکتا تھا جب وہ ان سب چیزوں سے باز آ جائیں، اور اگر باز نہیں آتے تو ظاہر سی بات ہے تو پھر جو طریقہ اسلام رہا ہے کہ پہلے سمجھایا جائے، اور جب نہ سمجھیں تو نہ سمجھنے کے بعد پھر انہیں وہ جو زبان سمجھتے ہیں انہیں وہ زبان سمجھائی جائے۔ اسی وجہ سے جنگ بدر کا معرکہ رونما ہوا، یہ اصل وجہ رہی۔ کافر خون کے بدلے خون کر رہے تھے اور قتل و غارت گری کر رہے تھے، مسافرین کی عزتوں سے کھیل رہے تھے، ان کے مالوں کو لوٹ رہے تھے۔ تو انصار و مہاجرین جو سرکار کے صحابہ رہے، یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائے حق پر قریب آئے اور انہوں نے آواز دی اور کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام فدا کا بھی و امی، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، جہاں آپ کا ارشاد ہوگا وہاں ہم اپنی جانوں کو اللہ کے حضور سر خم کرنے سے، جان دینے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو جب صحابہ کا یہ اثار، صحابہ کے یہ انداز جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو سبحان اللہ تشریف لے گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، یہ 2 ہجری کی بات ہے، 2 ہجری، اور تیاریاں جو اللہ کے نبی نے فرمائی تھی وہ 12 رمضان المبارک سے تیاریاں شروع فرما دی تھی، اور رونما ہوا یہ واقعہ 17 رمضان المبارک کو، اور غالباً یہ مدینہ طیبہ سے 80 میل کے فاصلے پر جو جگہ ہے جس کا نام ہے بدر۔ اچھا، یہ بھی سننے لگے آپ کہ اس کو بدر کیوں کہتے ہیں؟ اس جگہ کو بدر اس لیے کہتے ہیں کہ جس زمین پر جنگ بدر ہوئی تھی وہ زمین جس مالک کے نام تھی اس مالک کا نام بدر تھا، اسی کی نسبت سے اس کو بدر کہتے ہیں، اور اسی کے نام سے یہ جنگ مشہور ہوئی، جنگ بدر۔ اور کمال کی بات تو یہ ہے سبحان اللہ، جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی تو صحابہ چلے آئے، سرکار کے صحابہ جھک در جھک چلے آئے، مگر پھر بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ کفاروں کی تعداد، جب آپ کے جو لگائے ہوئے جاسوس تھے جو ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، خبر رساں جن کا کام تھا خبریں پہنچانا، جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ خبریں پہنچاتے تو اللہ کے حبیب کو معتبر ذرائع سے یہ پتہ چلا کہ کافروں کی تعداد 1000 کے لگ بھگ ہے، 1000 کے قریب ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب نازک پر تھوڑا اثر ہوا کہ ایمان والوں کی تعداد کم ہے اور کفار و مشرکین کی تعداد زیادہ، اور جبکہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر 2 گھوڑے تھے، اللہ کے حبیب کے صحابہ کے پاس 2 گھوڑے، 70 اونٹ اور 6 زرہیں تھیں، اور کفار و مشرکین کے پاس تقریباً روایت کے مطابق 100 گھوڑے تھے، ایک روایت کے مطابق 100 گھوڑے، 300 اونٹ اور بے شمار جنگی آلات ان کے پاس موجود تھے۔ اس کے باوجود اللہ اکبر، اب آپ سوچیں کہ یہ جنگ کیسے کی صحابہ نے۔ آج جنگی میدان میں جب لوگ جاتے ہیں تو اسلحے ساتھ لے جاتے ہیں، جنگی میدان میں لوگ اترتے ہیں تو پوری مکمل تیاریوں کے ساتھ اترتے ہیں، مگر قربان جائیے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں پر، انہوں نے بھروسہ کیا تو تیر و تلوار پر نہیں کیا، انہوں نے جنگی آلات ساز و سامان پہ بھروسہ نہیں کیا۔ اگر وہ چاہتے تو کہتے اللہ کے حبیب ہمارے پاس ساز و سامان نہیں ہے، ہم پاپیادہ ہیں، پیروں پہ جا رہے ہیں، ہم کیسے لڑائی کریں گے، ہم کیسے جنگ کریں گے؟
उनकी तादाद इतनी लंबी है, हमारी तादाद 313 है। अल्लाह अकबर, हम लड़ेंगे तो किस बल पे? लेकिन सुभान अल्लाह, मैं उम्मत मोहम्मदिया को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि कुर्बान जाओ उस शाकान मुस्तफ़ा पर, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर मरने वाले सहाबा की अजमतों से सबक सीखो। उन्होंने पैगाम दे दिया, उन्होंने मिजाज दे दिया कि वो और होंगे जो तीर और तलवार की बुनियाद पर जंगों में जाते होंगे। हम तीर और तलवार की बुनियाद पर जंग करने नहीं आए हैं, हम तो अहमद मुख्तार की बुनियाद पर जंग करने आए हैं। और हम जानते हैं कि जो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी नुसरत फरमा दें, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी सरबराही फरमाए, उस जंग को फतहो कामरानी से कोई रोक नहीं सकता। और हुआ यही, जब जान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर के साथ साथ चले, तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन 17 रमजानुल मुबारक को ये जंग कायम होनी थी, 16 रमजान को बाद असर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए उसी मकाम पर। और तशरीफ ले जाने के बाद अब यहाँ पर मैं रुक कर एक बात कहना चाहूंगा। आज कुछ कमअक्ल नादान ऐसे भी पैदा हो गए हैं जो मादअल्लाह रब्बिल आलमीन इल्म गैब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज़ात करते हैं और कहते हैं कि मादअल्लाह, और यहाँ तक के उन लोगों के गुरु घंटालों ने चेहरे पे दाढ़ी रखकर कलमा पढ़कर अपने आप को मुसलमान कहकर मादअल्लाह रब्बिल आलमीन अपनी किताबों में ये लिख दिया कि मोहम्मद, जिसका नाम मोहम्मद या अली हो, वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं। और ये लिख दिया कि मादअल्लाह मोहम्मद को दीवार के पीछे की खबर नहीं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। तुफ है ऐसे लोगों पर जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं। अब अगर वो जायजा लें तो वो काहे के मुसलमान है? उन्होंने अपने इस्लाम को तो पीठ के पीछे डाल दिया मादअल्लाह रसूलुल्लाह के इल्म गैब पर सवाल खड़ा कर कर। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप देखें, गौर फरमाएं, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे बद्र होने से एक रोज कबल बाद असर महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्यारे सहाबा को लेकर जब उस जगह पहुंचे तो मेरे आका ने निशानदेही फरमाई, कल जब जंग होगी तो मेरे आका ने अंगुश्ते शहादत से लकीर खींची कि ये वो जगह है जहां पर फला काफिर मरेगा, ये वो जगह है। लकीर खींची मेरे आका ने, कहा ये वो लकीर है जहां कल फला शख्स की लाश गिरेगी, ये वो जगह है जहां फला शख्स गिरेगा, यहाँ वो कत्ल होगा। अब मुझे कहने दीजिए, इस हदीस पाक को, सरकार की इस बिशारत को हर हदीस वाले ने नकल किया है। आप कुर्बान जाएं तो बड़े बड़े इमामुल मुहद्दिसीन कहलाने वाले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब पर डाल इस हदीस को नकल कर रहे हैं। अब वो लोग अपना जायजा लें, मादअल्लाह रब्बिल आलमीन जो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब का इनकार कर रहे हैं और ये कहते हैं कि मादअल्लाह रब्बिल आलमीन मोहम्मद को दीवार के पीछे की खबर नहीं है। अब मुझे कहने दो, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर खबर न होती तो मेरे आका अंगुश्ते शहादत से लकीर खींचकर ये किसे कह रहे हैं कि कल फला शख्स की लाश यहाँ गिरेगी, कल फला काफिर यहाँ मरेगा, कल फला शख्स यहाँ मरेगा, यहाँ गिरेगा। तो ये तो मुस्तकबिल की बात बता रहे हैं, अभी जंग हुई नहीं है और अल्लाह के हबीब बता रहे हैं कल होगी, कल फला शख्स जो आज जिंदा है वो कल यहाँ मरेगा। तो पता चला अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने बाखबर बनाकर भेजा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने ये खबरें देकर भेजा है कि मेरे महबूब, मैंने तुम्हें बता दिया, अब तुम जो कहोगे तो जबान तुम्हारी होगी, कहना खुदा का होगा। अब तुम्हें कोई ये ना कहेगा कि नबी गैब की खबर नहीं जानते हैं। अरे अल्लाह जिसे बताए उसे। अब यहाँ पर एक जुमला और मैं रुक कर कहना चाहूंगा कि गैबुल गैब किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि गैबुल गैब खुदा की जात है। गैब कहते हैं जो शय छुपी हुई हो, जो चीज पोशीदा हो, जो नजरों से ओझल हो, उसे गैब कहते हैं। और गैबुल गैब खुदा की जात है, क्योंकि सबसे ज्यादा छुपा हुआ अगर कोई है तो वो अल्लाह है। अब आप बताएं, अल्लाह को किसने देखा? तो आपको कहना पड़ेगा, कुरान में आयात हैं, अहादीस इस पर दाल है, शाहिद है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपना दीदार अपने महबूब को कराया और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शबे में अराज बुलाकर अपना जलवा दिखाया और ऐसा दिखाया कि कुरान फरमाता है, सुभान अल्लाह, इतने करीब अल्लाह के हुजूर, इतने करीब अल्लाह के हुजूर, इतने करीब अल्लाह के हुजूर, और खुदा हुजूर के इतने करीब, खुदा हुजूर के इतने करीब जैसे तीर और कमान का फासला, जैसे तीर और कमान का फासला, इतने फासले पर। अब मुझे कहने दीजिए कि गैबुल गैब खुदा की जात,
हुजूर खुदा को अपने माथे की निगाहों से देखें तो जिस मुस्तफ़ा की चश्मे पाक से, मुस्तफ़ा की आंखों से जब खुदा न छुपा, तो ऐ लोगों, अब तुम कितने अपनी अक्ल पर कितने तुमने पत्थर बांध रखे हैं जो तुम्हें हकीकत नजर नहीं आती। अरे खुदा से बड़ा कोई नहीं, ये हमारा अकीदा है कि अल्लाह सबसे बड़ा, पूरी कायनात का रचयिता बसयिता, जिसने पूरी कायनात को रसाया, रचाया, बसाया, पूरी कायनात को जिसने वजूद बख्शा, पूरी कायनात का खालिक एक, और वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात। और उस अल्लाह ने अपने महबूब को अपना दीदार कराकर ये दलील दे दी कि जितने नबी आए हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक, ये सब दावेदार बनकर आए हैं कि अल्लाह एक है। जाओ कहो अल्लाह एक है, जाओ कहो अल्लाह एक है, जाओ कहो अल्लाह एक है। इसीलिए तो सबने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हर नबी का कलमा यही था ना, ला इलाहा इल्लल्लाह। सारे नबी यही कहते रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह। मगर जब हमारे हबीब पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये कलमा हुजूर को नहीं दिया कि तुम भी कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। क्यों? इसलिए कि जितने नबी आए थे सब दावा कर रहे थे कि अल्लाह एक है। अगर मुस्तफ़ा भी यही कहते तो बात दावे तक रह जाती, लेकिन खुदा ने महबूब को ये कलमा नहीं कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहो। हुजूर को जो अल्लाह ने कलमा दिया, कहा महबूब जाओ और कहो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जब हुजूर तशरीफ लाए तो अल्लाह के हबीब साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह एक है। तो गवाही किसकी मोतबर होती है? गवाही उसी की मोतबर होती है जो मौके वारदात पर मौजूद हो, जो हाजिर भी हो नाजिर भी हो। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने माथे की निगाहों से खुदा को देखा, अपने काने पाक से अल्लाह तबारक व तआला की रहमत की सदा सुनी अपने कानों से। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन भी रहे हैं जो अपनी जो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत की शान शान, जो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं। जैसे मेरे मौला ने अपने आप को दिखाना चाहा वैसा देखा मेरे हबीब ने, तो खुदा जलवा दिखा रहा है, उसके हबीब साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा देख रहे हैं और ये गवाही दे रहे हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। तो यहाँ से ये साबित हो गया कि सारे नबी दावा लेकर आए हैं और मेरे मुस्तफ़ा दलील बनकर आए हैं कि अल्लाह को जिसने देखा वो हुजूर। तो बस यहाँ पर मैं ये रुक कर यही बात कहना चाहूंगा कि जिस मोहम्मद की आंखों से खुदा न छुपे, अब कौन सी शय है जो उस मोहम्मद की आंख से छुप जाए? कौन सी वो शय है जो मोहम्मद की निगाह से ओझल हो जाए? अब कोई ऐसी शय नहीं। तो जब खुदा न छुपा तो दुनिया की कोई शय नहीं। तो अब आइए वापस जंग बद्र में, जिस जगह मेरे नबी ने लकीर खींची कि यहाँ वो गिरेगा मरेगा। अब जिन लोगों ने अल्लाह उसके रसूल पर बिन देखे ईमान ले आए थे, उन्होंने इकरार कर लिया कि मेरे आका ने जो कहा है वो हक है, मेरे आका ने जो कहा है वो सच है, मेरे आका ने जो फरमाया है हम उस पर ईमान रखते हैं। अब यहीं से फर्क पता चल गया कि जो नबी के इल्म गैब को मानता है वही मोमिन कामिल है, जो नबी के इल्म गैब पर यकीन रखता है वही मोमिन है, और जो नबी के इल्म गैब पर यकीन नहीं रखता उसका ईमान खतरे में है, उसका ईमान चला गया। उसे चाहिए कि वो तौबा करे और तौबा करने के बाद तौबा करने के बाद कलमा पढ़े और कलमा पढ़ने के बाद कहे आला हजरत की जबान में मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले। अलकिस्सा मुख्तसर ये कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नक्शा खींच दिया और जब दूसरे दिन जंग बद्र रुनुमा हुई, कायम हुई, तो कायम होने के बाद सुभान अल्लाह आप देखें, जब जंग बद्र कायम हुई तो तकरीबन 70 काफिरों को अहले ईमान ने मार गिराया। और वही साहबा फरमाते हैं कि बेरी की टहनियां थी या खजूर के दरख्त की टहनियां थी, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर के टहनियों को सहाबा को अता फरमा दिया तोड़कर। अब सोचें यहाँ पर इख्तियार मुस्तफ़ा देखें, अभी तो इल्म गैब मुस्तफ़ा की एक झलक देखी आपने, अब इख्तियार मुस्तफ़ा की झलक देख लें। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं कि सहाबा के पास ना तलवारें नहीं है ज्यादा, बहुत कम, 6 जिरहे हैं, 313 लोग हैं, 2 घोड़े हैं, अल्लाह अकबर, और 70 ऊंट हैं, क्या होगा? तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टहनियां तोड़कर दरख्त से सहाबा के हाथों में दे दी। सहाबा ने जब टहनियां ली तो उन्होंने एतराज नहीं किया कि अल्लाह के हबीब वहां लोहे की तलवारें हैं और यहाँ पर टहनी, हम टहनियों से तलवारों का मुकाबला क्या करेंगे? मगर सुभान अल्लाह, वो आशिक रसूल थे ना, वो अपना अकीदा बता रहे थे कि जिस नबी से हम टहनी ले रहे हैं, जो नबी हमें दरख्त की टहनी दे रहा है, वो नबी हमारी तरह बशर नहीं है।
وہ नबी हमारी तरह मामूली बशर नहीं है, बल्कि ये वो नबी है कि सुभान अल्लाह हाथ इनका है। उठाओ कुरान, वमा रमैत इद रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा। उठाओ अल्लाह का कुरान देखो। जब हुजूर कंकरियां फेंकते हैं तो कुरान कहता है कि ये कंकरियां हुजूर ने नहीं, उसके रब ने फेंकी हैं। ये कंकरियां मोहम्मद ने नहीं फेंकी, ये मोहम्मद के रब ने फेंकी हैं। तो सुभान अल्लाह, जिस दस्ते मुस्तफ़ा को खुदा अपना हाथ कहे, बिला शुबहा जब मेरे मुस्तफ़ा वो टहनी अपने सहाबा को दे रहे हैं तो सहाबा का अकीदा वाजे हो रहा है। वो सहाबा तलवारों से लड़ने के लिए दस्ते मुस्तफ़ा से जो टहनी ले रहे हैं वो इस अकीदे के साथ कि लोगो तुम टहनी देख रहे हो, हम इसमें अताए मुस्तफ़ा देख रहे हैं, हम इसमें ताकत मुस्तफ़ा देख रहे हैं, हम इसमें इनाम मुस्तफ़ा देख रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें टहनी दी और वो लड़ रहे हैं, और लड़ने के साथ साथ सुभान अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने उठाओ सूरह अनफाल देखो, 9 पारा में है, 9 पारा से लेके 10 पारा तक। उसके अंदर जब आप तफसीर का मुताला करेंगे तब आपको पता चलेगा अल्लाह तबारक व तआला ने 1000 फरिश्तों को नाजिल फरमाया जंग बदर के मौके पर, और वो 1000 फरिश्ते अल्लाह अकबर उन जानिसार सहाबा के बाजुओं की ताकतों में समा गए। अल्लाह अकबर। अब वो टहनी देखने वाले तो टहनी देख रहे थे, मगर सुभान अल्लाह उसमें दस्ते मुस्तफ़ा की बरकतें शामिल थी। उसमें अल्लाह की तरफ से जो 1000 फरिश्ते नाजिल हुए थे उनकी ताकतें थी, और उसके बाद तकरीबन 70 काफिरों को उस शाकाने मुस्तफ़ा ने वासिल कर दिया जहन्नम, और तकरीबन 70 काफिर गिरफ्तार हो गए, कैद कर लिए गए। अल्लाह अकबर। उसी में हजरत सैयद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास भी थे। अल्लाह अकबर। अलकिस्सा मुख्तसर ये, इस्लाम को ऐसी फतह, ऐसी नुसरत हासिल हुई कि सुभान अल्लाह, इस्लाम की इज्जतों का इकबाल ऐसा बुलंद हुआ, ऐसा बुलंद हुआ कि उस दिन से लेकर आज तक इस्लाम की अजमत कभी खसारे में नहीं पड़ी। इस्लाम की अजमतों को 4 चांद लगते चले गए, और क्यों ना लगते, क्योंकि सुभान अल्लाह इस फतहो नुसरत का बीज जिसने बोया था वो कोई और नहीं, वो हमारे प्यारे आका रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पाक थी। और जिसका बीज रसूलुल्लाह ने बोया हो तो बेलाशुबा उस शजर को फैलने से कौन रोक सकता है। ये है जंग बद्र की मुख्तसर तारीख। अल्लाह ताला से दुआ है कि परवरदिगार आलम, वाकयात बहुत हैं, बेशुमार हैं, अगर मैं तफसीर करूं तो ये रात कम पड़ जाएगी, ये रात कम पड़ जाएगी। लेकिन अलकिस्सा मुख्तसर ये कि आपको मैंने वजह बताई, आयत बताई, और यहाँ पर आपको कुछ पहलू बताए जैसे इल्म गैब मुस्तफ़ा के, इख्तियार मुस्तफ़ा के, और सुभान अल्लाह फतह नुसरत के। तो जंग हमने की तो हमने जंग अपने लिए नहीं की, इससे ये भी सबक मिलता है कि हमने जंग जो की वो अपने लिए नहीं की बल्कि उम्मत के लिए की। जब मिल्लत को नुकसान पहुंचा, जब डाकाजनी होने लगी, रहजनी होने लगी, लूटमार कत्लो गारतगरी होने लगी, तब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निज़ाम इस्लाम लेकर आए थे, उस निज़ाम इस्लाम के शफ़ाफ कानून को नाफिज फरमाते हुए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो लोग इंसानियत को शर्मसार कर रहे हैं, जो लोग इंसानियत के साथ नंगा नाच कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नया कानून दिया। उस नए कानून के तनाजुर में जब आप देखेंगे सुभान अल्लाह, तो उससे हमें यह सबक मिलता है कि ऐ लोगों, आप एक दूसरे की हेल्प करो। ये है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। अगर कोई गिर रहा है तो उस गिरते हुए को सहारा दे दो। ये है तालीमात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप अगर कोई भूखा है उसे खाना खिला दो। ये है निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर कोई परेशान हाल है तो उसकी इमदाद कर दो, उसकी किफ़ालत कर दो। उसकी किफ़ालत करने का नाम निज़ाम मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप जंग बद्र से निज़ाम मुस्तफ़ा के आम करने का आज़म करें आज से, कि आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम ये आज़म करते हैं कि हमें जंग बद्र के सदक़े में हम गरीबों की किफ़ालत करेंगे, हम मजबूरों को, मोहताजों की मदद करते रहेंगे, और इंशाअल्लाह तबारक व तआला जहाँ जुल्म होगा हम जुल्म के खिलाफ इंशाअल्लाह हस्बे इस्तिताअत जिस तरीके से हमें शरीयत आवाज देगी उस तरीके से हम कारबंद होंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह ताला से दुआ है कि परवरदिगार आलम हमसे दीन का काम ले और
ہر اس کام سے ہم لوگوں کو اللہ باز رکھے جس سے اللہ اس کا حبیب ناراض ہو. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہاں تو دوستو، ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی آپ لوگ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اسی طرح کے ویڈیوز پانے کے لیے آپ ہمارا چینل شکیل انصاری کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوست اور احبابوں کو شیئر ضرور کریں تاکہ وہ بھی اپنے علم معلومات میں اضافہ کریں. تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.